students? Good morning. Things are fine, right? Yes. Okay. It's nice to meet you. What is speech? How do you speech? Ada yang tahu? Speech itu adalah put your hands up. Tunjuk tangannya. Oke, kebanyakan dan tidak. Oke, baik. Kita akan disimak. Kemudian nanti akan Bapak ajukan pertanyaan dari silakan didengarkan ya. Baik, dari tampilan pidato tersebut, setelah kamu mendengarkan pidato ini, silakan Anggi, Pak. Setelah mendengarkan pidato, kamu termotivasi. Oke, ada yang lain yang mau menjawab? Jawaban lain adakah? Setelah mendengar pidato, apa perasaan yang muncul dalam dirimu? Adakah kebanggaan kamu? Perasaan bangga bahwa ketika dia berpidato, seseorang tersebut, seandainya kamu orangnya, adakah kamu merasa bangga? Adakah? Ya, maka hari ini kita akan belajar terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi struktur pidato. Apa? Mengidentifikasi struktur pidato. To identify the structure of the speech. Itu dulu pertama. Tujuan kita yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur pidato. Yang kedua, mengidentifikasi unsur. Oke, baik. Maka selanjutnya Bapak akan tampilkan teks pidato. Silakan dibacakan nanti dulu. Setelah dibacakan, maka setiap kelompok supaya mengidentifikasi kedua tujuan pembelajaran kita tadi. Are you ready? Yes. Okay, now all of you, please observe the text on the screen. But before that, let us read together. Kita baca dulu bersama ya. Are you ready to do that? Yes. Start. 1, 2, 3, go. First of all, let us be grateful for the chance to gather here today. I'm very happy to have all being energy friendly. We live in a world that depends heavily on energy. Every time we turn on the lights, charge our phones, or drive our vehicles, we use energy, most of which still comes from non-renewable such as charge. It's our responsibility. We can start with small, simple actions. Turn off the lights. After reading the whole text, now I will ask you to find or to identify the structure of the text. There are 3 structure of speech. Can you mention again? First is called opening. The second one is called content. And the last one is called closing. Okay. Now, in your group, please identify or determine which paragraph belongs to opening, which paragraph belongs to content, and which paragraph belongs to closing. Silakan dilaksanakan atau dikerjakan dalam kelompok. Oke. Sekaligus sama ciri bahasanya. Boleh dituliskan. Oke, kritik sama bisa. Untuk teks ciri bahasa, struktur umumnya Pak. Opening. Good morning, ladies and gentlemen.
Yang kedua, gratitude, ucapan syukur. Yaitu kalimat. Now, which groups wants to come to the front to explain or to tell us about the structure and the language features? Okay, your group, please, all of you come to the front. Silakan. Alright, now all of you, may I have your attention, please? Okay, now listen to your friends. Please explain. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama ada opening itu pada paragraf pertama. Sedangkan bagian kontennya itu ada pada paragraf kedua, ketiga dan keempat. Dan penutupnya ada paragraf kelima. Oke, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Is that true? Yes. Right. Now let's talk about the language features. Ciri kebahasaan. Yeah, Anggi, please. So the next one is the language features. The first one is the greetings. The greetings is good morning, ladies and gentlemen. And the next one is Thanksgiving. The Thanksgiving is, first of all, let us be grateful for the chance to gather here today. I'm very happy to have the opportunity to talk about something that concerns all of us, being energy friendly. That's the pengantar topik. Sebenarnya adalah topiknya yaitu we live in a world that depends heavily on energy. Every time we turn on the lights, charge our phones, or drive our vehicles, we use energy, most of which still comes from non-renewable sources like coal and oil. These sources are limited and cause pollution that harms our planet. The next and Ya, ciri bahasa lainnya yaitu kalimat persuasif atau ajakan ya. Okay, which one is in the sentence? The persuasive. Yang mana bisa ditampilkan? sentence in this speech is, so let's make a commitment today. Let's become energy conscious individuals and inspire others to do the same. Okay, let us give them a big applause. Thank you so much. Now we can see again. Baik aku, pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Namun sebelum itu Bapak mau mengajukan beberapa pertanyaan refleksi. Ya, tolong nanti dijawab bagi yang bisa. Pertanyaan pertama, apa tujuan seseorang menyampaikan pidato? Ya, silakan, Elena. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dan tujuan orang untuk berpidato itu untuk menyampaikan kebenaran atau sebuah informasi atau mengajak atau mendorong orang lain untuk menyampaikan apa yang telah dilakukannya. Baik, terima kasih. Let's give it Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan seseorang menyampaikan pidato? Bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan seseorang menyampaikan pidato? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Kristani, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi perasaan saya setelah mendengarkan seorang berpidato itu, saya merasa termotivasi dan tersentuh untuk melaksanakan apa yang disampaikannya di pidato, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Dan mau melakukan, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ketika kamu memiliki keterampilan misalnya untuk menyampaikan pidato, terampil dalam menyampaikan